السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة droit du travail. Donc déjà dans la science ou bien la vidéo précédente, nous avons vu l'indemnité de prière. On passe à la deuxième indemnité, ce qu'on appelle l'indemnité de congé, alors pour calculer ou bien déterminer la durée de congé, donc il est obligé de respecter trois conditions principales, donc selon la loi marocaine. Donc à partir de, donc pour calculer la durée, donc la durée de congé، هي مدة العطل، شحال هاد السيد عنده الحق ديال العطل في داك السنة، يعني مدة العطل في السنة، donc il est symbolisé par DC. Alors l'indemnité de congé ou bien l'indemnité, donc la durée de congé, donc symbolisée par ou bien commencer ou bien basée sur trois conditions principales. Donc la première condition c'est 1,5 jours, donc 1,5 jours pour chaque mois ouvrable. Et pour les personnes qui contiennent l'âge, donc l'âge supérieur à 18 ans, supérieur ou égal à 18 ans, ou bien pour les personnes majeures. Donc deuxième c'est 2 jours pour chaque mois ouvrable pour les personnes mineures qui contiennent l'âge inférieur à 18 ans. Et en plus, donc c'est 1,5 jours pour chaque 5 ans, donc pour chaque 5 ans d'ancienneté. Donc selon la durée d'ancienneté. Donc ce sont les trois conditions principales pour calculer la durée de congé. Donc المعنى ديالهم مثلا السيد اللي يخدم في كل شهر عنده الحق في نهار ونص ديال العطله، مثلا خدم شهرين عنده الحق في نهار ونص في كل شهر، يعني عنده 3 ايام. الا خدم 4 اشهر يعني عنده نهار ونص في كل شهر، يعني غنديروا 4 في 1 ونص هي 6 ايام. مثلا هنا كاين عندنا هنا بالنسبه للناس اللي عندهم كبار من 18 عام، هذا بالنسبه للناس اللي عندهم اقل من 18 عام. دونك اللي عندهم اقل من 18 عام يعني غيكون عنده الحق في يومين في كل نهار في كل شهر خدموا، مثلا يخدم شهرين عنده يومين في كل شهر، يعني كندير جوج هي 4 ايام. الا خدم 10 اشهر وكنديروا جوج في 10 هي 20 يوم اللي عنده الحق في العطله ديك السنه. مثلا هنا كاين عندنا يعني كتزاد عندنا واحد اون ماجوراسيون او بيان يعني ماجوراسيون سور لا دوري دونسيانتي او سان دو لونتربريز، ساشون كو شاك 5 ans دونسيانتي دونك يعني كاين عندنا واحد لا ماجوراسيون دو 1,5 جور. دونك مثلا هنا كيكون عندنا في حاله السيد شحال ما كان عنده الاقدميه داخل الشركه، شحال ما كيتزادوا في كل عام نهار ونص ديال الاقدميه، نهار ونص ديال الاقدميه. مثلا واحد السيد خدم 10 سنين، شحال عنده من 5 سنين كنديروا 10 مقسومه على 5 كتعطينا جوج، يعني عنده الحق في جوج في 1.5 هي 3 ايام زايده. مثلا الا خدم السيد 17 عام كناخذوا 17، دونك كنديروا 17 ديفيزي بار 5 دونك كتعطينا 3,4. مي اون برون كو لو شيفر اونتي، دونك كناخذوا العدد الصحيح الطبيعي هو 3، ونقول ان هذا السيد عنده الحق في 5 سنوات، دونك 3 غنضربوها في 1 ونص غتعطينا 4 ايام ونص هذا السيد اللي عنده الحق فيها. يعني كناخذوا لو كونجي انويل وكنزيدوا عليه الكونجي ديال سيلون يعني لونسيانتي، دونك هذا سي اون ماجوراسيون سور لا دوري دو كونجي انويل. Alors donc هنا pour déterminer tout simplement donc la durée de congé, mais pour calculer l'indemnité, donc pour calculer l'indemnité de congé, donc égale la durée de congé fois le salaire journalier. يعني كناخذوا مدة العطل وكنضربوها شحال كيتخلص هذا السيد اليوم الواحد donc بالنسبة ليه. Alors par exemple, donc déjà nous avons vu la première vidéo, ce qu'on appelle donc la durée d'ancienneté égale à 7 ans. Donc lorsque par exemple ce employé travaille donc 7 ans dans une entreprise, mais la date de licenciement, donc la date de licenciement يعني انت هاد لا دات انت جرو عليه، مثلا جرو عليه في لو 1er donc octobre 2019، يعني السيد جرو عليه في اكتوبر 2019 نهار 1/10/2019. Alors tout simplement ici donc بالنسبه يعني le nombre ديال هنا شفنا 1,5 jours ouvrable، donc هنا كنشوفوا شحال من شهر يعني le nombre des mois ouvrables. Donc cette personne donc travaille que
9 موا، لانه وجدوا عليه واحد في شهر 10. يعني شحال خدم 9 شهور هي اللي قبل، اما شهر 10 باقي ما بداش، يلاه بدا كيخدم فيه، وبالتالي هذا السيد خدم 9 mois donc ouvrables. Alors pour calculer l'indemnité donc de congé ou bien la durée de congé ديال يعني les majeurs, قلنا on multiplie 1,5 fois 9 donc 1,5 fois 9 donc غتعطينا هي دونك 9 وزيد على 4 ونص هي 13 اونص ديال الايام، 13 يوم اونص. دونك هذا السيد عنده الحق 13 يوم اونص. مي donc on va voir est-ce que cette personne dépassait 5 ans d'ancienneté. Bien sûr, donc la durée d'ancienneté c'est 7 ans, alors 7 ans c'est plus supérieur strictement à 5 ans. Donc elle a 7 divisé par 5, donc on a 1,4. Mais on prend que le chiffre entier, donc 1. On a le nombre de 5 ans, donc le nombre de 5 ans c'est 1. Donc 1,5 fois 1 égale à 1,5. Donc alors cette personne a le droit, donc la durée de congé, donc égale 13,5 plus 1,5, donc égale c'est 15 jours pour de congé. Alors cette personne a le droit de 15 jours. Mais pour simplifier la méthode de calcul de la durée de congé, donc on a une méthode, c'est très simple, sachant que la durée de congé, donc la durée de congé égale, donc on dit 1,5 multiplié par le nombre du mois ouvrable, donc كنشدو 1.5 وكنضربوها في عدد الشهور اللي خدم زائد le nombre de 5 ans d'ancienneté وكنضربوها في شحال عدد 5 سنوات اللي كاين عندنا. Alors بالنسبه يعني on applique بالنسبه لهذا l'exercice ou bien هذا l'exemple، donc كاين عندنا 1,5 multiplié par le nombre des mois ouvrables. شحال قلنا هذا السيد خدم 9 شهور، دونك هنا خرجوا عليه واحد في شهر 10 يعني خدم 9 شهور، دونك كنديروا 9 زائد لو نومبر دو 5 شحال قلنا لو نومبر دو 5 هو عنده 7 سنين، يعني شحال من 5 سنين في هاد 7 سنين عندنا غير واحده، وبالتالي كنديروا 9 في 1 9 زائد 1 هي 10 في 1.5 هي 15 jours. Donc ça c'est une méthode simple pour calculer donc la durée de congé. C'est bon, donc l'indemnité de congé, donc on passe l'indemnité de licenciement. Donc l'indemnité c'est indemnité de licenciement. Donc مدة أو التعويض عن الطرد. Donc l'indemnité de licenciement basée sur donc la durée d'ancienneté au sein de l'entreprise, la durée d'ancienneté et en plus donc l'indemnité de licenciement au sein de l'entreprise. Sachant que donc ici c'est l'indemnité annuelle et ici c'est la durée d'ancienneté. Donc la durée d'ancienneté entre 1 an à 5 ans, ou bien la durée d'ancienneté entre 16 ans à 10 ans, ou bien la durée d'ancienneté entre donc 11 ans à 15 ans, ou bien plus de 15 ans. C'est bon, donc lorsque un employé travaille entre 1 an à 5 ans dans une entreprise, donc a le droit de 96 heures par an. مثلا إلا خدم 4 سنين عنده الحق في كل سنة العمل عنده 96 ساعة، يعني يخدم 4 سنين غنديروا 4 في 96 غتعطينا، دونك غنديروا الكالكول ديالها اكسيتيرا. ولا مثلا إلا خدم 5 سنين غنديروا 5 في 96 هي 480 ساعة. Donc lorsque l'employé يعني travaille entre يعني 16 ans 10 ans, donc a le droit de 144 heures par an. S'il travaille entre 11 ans à 15 ans, donc a le droit de 182 heures par an. Sinon, donc a le droit de 240 heures par an. Par exemple, donc هنا السيد في حالة إلا خدم مثلا إلا خدم 10 سنوات 10 ans. دونك كنمشيو على حساب من عام حتى 5 سنين، دونك من العام حتى 5 سنين شحال عندنا 5 سنوات، دونك 5 سنوات كنحسبوها ب 96 ساعة. شحال بقى عندنا من 5 سنين؟ دونك 10 ناقص 5 غتبقى 5 سنوات، دونك هذاك الشيء الاخر من 6 حتى دونك من 6 سنين حتى ل 10 سنوات فاش غادي يكمل لنا 10 سنوات، دونك كنحسبوها ليها 144 ساعة. شحال عندنا؟ هي 5 سنوات، دونك 144 في 5،
وبالتالي هذا هو لي كالكول. مثلا كانت عندنا باغ اكزومبل ليكزارسيس او بيان ليكزومبل بريسيدون. دونك l'exemple précédent عندنا la durée d'ancienneté égale à 7 ans. 7 ans. Donc هنا tout simplement كنشوفوا 7 ans فين جات عندنا. دونك من 1 حتى 5. دونك من 1 حتى 5 ans عندنا فيها دونك 5 سنوات. دونك 5 ب 96 ساعة. شحال بقات عندنا من 7 سنين؟ دونك 7 ناقص 5 غتبقى عندنا 12 ans. دونك 12 ans فرا في دوزيام ترونش ici. دونك من 16 ans à 7 ans. دونك هنا بغات تبقى عندنا 2 ans. دونك 2 fois 144 heures. دونك وبالتالي يعني في حالة إلا كان عندنا عدد السنوات دونك كنحاولوا أننا كنقسموها سيلون واحد لو باغيم. دونك من البروميير اني جوسكا لا ديرنيير اني وكنديروا بيان سور لا سيباراسيون ديال البروميير 5 ans, دوزيام 5 ans, troisième 5 ans et le reste toujours 240. باغ اكزومبل إلا كانت عندنا يعني 25 ans. دونك 25 ans شنو كنديروا؟ كنمشيو أول حاجة من عام حتى 5 سنين كنحسبوها ب 96. كندوزو الثانيه من 6 سنين حتى 10 سنين كنحسبوها 144. كندوزو الثالثه من 11 عام حتى 15 عام كنحسبوها 192. الاخر كنديروا 25 سنه ناقص 15 عام غتبقى عندنا 10 سنوات. دونك هاد 10 سنوات كناخذوها كامله ب 240 يوم. Alors pour calculer l'indemnité, donc pour calculer l'indemnité de licenciement, donc l'indemnité de licenciement égale la durée de licenciement fois le salaire horaire. دونك كنشدو عدد هادشي اللي غادي نحسبوا ليه كامل بالنسبه للمده ديال الطرد وكنضربوا شحال الثمن ديال الساعه الواحده. الوغ هنا يعني اون فا فوار في ليكزارسيس ابليكي في لا فيديو بروشين ان شاء الله. اون فا فوار واحد ليكزارسيس كومون كالكولي لانديمنيتي دو ليسونسيمون اي لانديمنيتي de préavis, l'indemnité de congé plus les dommages d'intérêt. Donc on passe la dernière indemnité, c'est ce qu'on appelle donc l'indemnité de dommages d'intérêt. Donc des indemnités donc l'indemnité de dommages d'intérêt. Donc l'indemnité de dommages d'intérêt, donc il est symbolisé par DE. DE. Donc dommages d'intérêt. Alors tout simplement pour calculer la durée de dommages d'intérêt, donc selon la loi marocaine, donc égale donc يقول لنا tout simplement مدة تعويض عن الضرر هي نهار شهر ونص 1,5 mois pour chaque an ouvrable. يعني كل عام ديال العمل عندك الحق في شهر ونص إضافة. à la limite donc إلى حدود à la limite de 36 mois maximum. دونك مثلا عندك الحق في كل عام كل سنة ديال العمل عندك الحق في شهر ونص الى يعني الحد الاقصى وانك ما غتفوتش 36 شهر في يعني في التعويضات النهائيه. Alors pour calculer la durée du dommage d'intérêt, donc égale 1,5 multiplié par le nombre des années ouvrables. يعني كنشدو واحد ونص كنضربوها شحال من سنه خدمتي او لا tout simplement fois la durée d'ancienneté يعني شحال من سنه خدمتي. Par exemple, donc, pour calculer l'indemnité du dommage d'intérêt, donc égale la durée du dommage d'intérêt fois le salaire mensuel. À la limite de maximum, c'est 36 mois au maximum. Donc, supérieur ou égal à ici. Donc, c'est supérieur ou égal à 36 mois maximum. C'est bon, donc ici, c'est la rémunération de 36 mois maximum. Par exemple, donc, l'exemple précédent, donc la durée d'ancienneté égale à 7 ans. Alors la durée de dommage d'intérêt donc égale toujours c'est 1,5 multiplié par le nombre de années ouvrables. يعني شحال من سنه خدم هذا السيد خدم دونك 7 سنوات. دونك 1.5 في 7 سنوات ايغال دونك 7 دونك 7 زيد عليها 3 ونص هي 10.5 موا. يعني هذا السيد عنده الحق في 10 شهور ونص اضافه خصو يتخلص عليها. الوغ خلاص كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها وفي الفيديو بروشين ان شاء الله غادي نديرو واحد ليكزارسيس ابليكي sur toutes les indemnités. Bien sûr on va voir un cas spécifique et en plus donc comment traiter des différents cas. Donc en plus on va voir l'application numérique sur les indemnités de licenciement et de la démission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.